এই ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ପାଠଶାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଗପସପ କରିବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଏମିତି? ଅତି ଫାଜିଲ ପିଲା। ଆଉ ଥରେ ହାଇ ଗାଇଜ୍, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ନା? ଆଜି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ହଁ ପଢ଼ିବା ତ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯାହା କହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ଜଣେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ ବା ମନେ କରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁ ଭାବନା, ଆମ ମନରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରେ ବା ଗାଳି ଦିଏ କିମ୍ବା ରାଗ ହୁଏ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା, ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ନାହାକୁଟି ଆସିଥାଏ କୁହରେ, ନାଇଁ କି? ତ ଏଇ କଥା ମନର କଥା, ଭାବନାର କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବା, ହାତରେ ବାଡ଼େଇବା, ଯେତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବା ସେତେ ଜୋରରେ ଆମ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତମ ଟେବୁଲକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଖିଲ, ଜୋରରେ ବାଡ଼ା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜୋରରେ ବାଡ଼ା, ନିଶ୍ଚୟ ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପାପୁଲି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ବାଜିଗଲା, ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିବ, ତମେ ମନେକର ନଦୀରେ ନୌକାରେ ଆସୁଛ, ନୌକାରୁ ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେଉଛି? ନୌକାଟା ପଛକୁ ଗତି କରିଯାଉଛି, ତମେ ଆଗକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ନୌକାଟା ପଛକୁ ଗତି କରୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଳି ମାରୁଛେ, କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୁଳିଟା ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ବନ୍ଧୁକଟା ପଛକୁ ପେଲି ହେଇଯାଏ, ହାତ ଛାତିରେ ଯଦି ସିଧା ରଖିଥିବା ଛାତିରେ ହାତ ବାଜିବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ରଖିଥିଲେ ଏମିତି ପଛକୁ ହାତଟା ଚାଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ଧୁକ ମାରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ଧରିକି ମାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୁଳିଟା ଯେତିକି ବେଗରେ ଯିବ ସେତିକି ପରିମାଣର ବଳ ପଛକୁ ବନ୍ଧୁକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ହେଲା। ଏମିତି ମନେକର ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ ବଲ୍ ତମେ ଖେଳୁଛ, ଯେତେ ଜୋର ତଳକୁ ପକାଇବ ସେତେ ଜୋରରେ ସେଇଟା ଉଛୁଳିଥାଏ ଉପରକୁ, ଧୀରେ ପକାଇଲେ ଧୀରେ, ଯେତେ ଜୋର ପକାଇବ ସେତେ ଜୋର ଉଛୁଳିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ବୁଝୁଛ ନା? ତ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ? ଯେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ କିଛି ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ହେଲା। ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମର ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଦୁଇଟା ନିୟମ, ବଳ ଆଉ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଇଟା ନିୟମ। ଗୋଟେ ହେଲା ବଳର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଆଉ ବଳର ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ବା ଜଡ଼ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ବସ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବସ୍ତୁ କେତେ ଗତି କରିବ, ସେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ବଳର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ତୃତୀୟ ନିୟମରେ ଯେ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଳ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁରେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଏଇ ନିୟମର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ରିୟା ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇଟା ଏକ ବଳ ଯୁଗଳ ଗୋଟେ। ଏ କ୍ରିୟା ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଏମାନେ ସମାନ ପରିମାଣର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ସମାନ ପରିମାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବି କାହିଁକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ସେତିକି ହେଉନି ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ମନେକର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି,
घोड़ा गाड़ी चलला बेले गाड़ी घोड़ा को जी बल रे टाणुची सॉरी भूल कहली घोड़ा घोड़ा जी बल रे गाड़ी को टाणुची गाड़ी प्रतिक्रिया स्वरूप घोड़ा को टाणुची कि नहीं किंतु गाड़ीटा आगू को जाऊँगी किंतु गाड़ीटा केमती आगू जाऊँ जेहेतु उभय उभय पर बल प्रयोग कर सामान परिमाण बल प्रयोग कर किंतु गाड़ीटा आगू को चलुची कहीं ना गाड़ी घोड़ा उपर पकाउछे घोड़ा गाड़ी उपर पकाउछे दुईटा केवल दुईटा वस्तु उपर पड़ुछ समान हेले मध्य माने विलोपित हो पारु नाही विलोपित माने कैंसिल हो पार नाही विपरीत दिगरे हेले मध्य समान परिमाण बल माने कैंसिल हो पारु नाही आ द्वितीयतः एमानकर वस्तुत्व अलग गाड़ीर वस्तुत्व घोड़ार वस्तुत्व अलग हाँ ना वस्तुत्व अलग होइथिबारु तोरण मध्य सेतिरे अलग जात हबो केमिति मनकर आमे अच्छा आमे द्वितीय नियम रे पढिथिले f m * a ताले इथरु a = कोन पाइबा a = f / m हेजिबो अर्थ m टा अधिक हले a र परिमाण कम हबो अर्थात अधिक वस्तुत्व रे कम त्वरण जात हबो कम वस्तुत्व रे अधिक त्वरण जात हबो जेहेतु एठी गाड़ी रो वस्तुत्व अधिक तेणु सेथिरे कम त्वरण जात हुए आ घोड़ार वस्तुत्व गाड़ी तुलन में कम होइथिबार सेथिरे अधिक त्वरण जात हुए तेणु घोड़ा दिगरे गाड़ीटा आगु चले बुझि पाला तो क्रिया और प्रतिक्रिया उभय समान परिमाणर बल होइथिले मध्य विलोपित होती नहीं जेहेतु भिन्न वस्तु पर एमाने कार्यकारी होती द्वितीय हला एमाने वस्तुत्व अनुसार भिन्न भिन्न त्वरण मध्य जात करि थांदे वस्तुत्व अलग होइथिले अलग परिमाणर त्वरण जात होइथे बुझिए ना सेमती ए जे नियम अधिकांश क्षेत्र रे नियम प्रयोग होइछि एपर कि हम चलला बेले रास्ता रे चलला बेले कोन होइथे आम पाद कोन करि थाए किछि बळ भूमि ऊपर पछ को पकई थाए पछ आड़ को प्रयोग करथाए तार प्रतिक्रिया स्वरूप भूमि आम ऊपर आम पाद ऊपर आगु को बल प्रयोग करथाए प्रतिक्रिया तेणु आम आगु आगु चलता बुझिपार सेमती गोटे कमान निकी तुम स्कूल मान कमान निकी प्रैक्टिकल तुम देख कमान निकी कौन हम गोटे स्प्रिंग बैलेंस आ गोटे स्प्रिंग बैलेंस भाया एमती एमती कड़ा लगी कड़ा लगी आ गोटे कमान निकी मनकर कड़ा लगी ये कड़ा लगी ये कड़ाटी मनकर यहाँ हूँ बी ए कड़ा ए कमान निकी एथिरे कौन करा जाए ओजन माप करा जाए आम जमी साधारण निकित वस्तुत्व माप करा जाए कमान निकित सेमती ओजन माप करा जाए और ओजन अर्थ कौन पृथ्वी माध्याकर्षण बल द्वारा जी परिमाण में वस्तुटी को टाणी थाए ओजन बोली कहुए यही स्प्रिंग बालांस कमान निकित साहाय्य से ओजन टाक माप कराए तो जदि तार धारक ए रोटे कड़ा गोटे शक्त धारक को लगी अन्य कड़ाटी बी बालांस रे लगी आम बी शेष प्रांत को धरिकी टाणा ताल कौन हम ए पाठ्यांकटा जिते देखेब ये पाठ्यांकटा से दूर गति कर आम प्रयोग कले बी रे बड़ किंतु ए रे सेतिकी परिमाणर पाठ्यांकटा देखेब अर्थ जी क्रिया आम प्रयोग कले प्रतिक्रिया से सृष्टि है एथिरु समान परिमाणर क्रिया और प्रतिक्रिया सृष्टि हो बोली आम प्रमाण पाईगले सेमती बंदूकरू गुली फुटिला बेले गुली गुली पर बंदूक जी बल प्रयोग करए गुली बंदूक पर से बल प्रयोग करए किंतु गुलीर वस्तुत्व कम हो जी त्वरण से आगू जापे से परिमाणर बल बंदूक उपर गुली पकेले बंदूकर वस्तुत्व अधिक हो से कम त्वरण पकई थाए और हाथटा कम परिमाण पछ को घुंची थाए हाथ बा बंदूक सहित हाथ कम परिमाण पछ को घुंची थाए बुझेगा सेमती तुम पिंग पंग बल्टे तुम कहली आगु पिंग पंग बल्टे आम पकेबा कौन हम सी जिते जोर पकेबा से जोर से उछलिकी ऊपर को उठिब है एमती अनेक प्रकार उदाहरण आम जीवन में रही जोटा कि न्यूटन तृतीय गति संबंधी द्वितीय नियम को प्रमाण कर बुझिपार पे तो तृतीय नियम कौन
प्रत्येक क्रियार समान और विपरीत प्रतिक्रिया थाए ना। तो यार प्रयोग एम जापे बलर प्रभाव कौन है। यदि मनकर प्रश्न अच्छी न्यूटन प्रथम नियम बलर संज्ञा ताहले न्यूटन तृतीय नियम डैश कौन लिख बलर प्रभाव लिख है। तो ये न्यूटन तृतीय नियम अच्छी आज आम ये मन रखा। नेक्स्ट पीरियड रे आम आउ गोटे नियम पढ़ा आज ये रखा। थैंक यू।